Okay, sample of linear regression, kita akan belajar modeling modeling how to variable are related. Kalau kita ada dua variable, macam mana dia, kita boleh katakan dia related atau tak related ke macam mana. So in this chapter kita akan belajar scatter plot, sample linear regression, hypothesis testing, regression analysis, least square and so on, and then assessment least square regression. Kat situ ada coefficient lah, coefficient. Alright. So next, introduction. Okay, a regression analysis regression ni is to analyze how one variable, dependent variable, response variable, outcome variable change in relate to change of the other variable. Kita nak tahu dia punya hubungan dia antara dua tu. Contoh kalau ada demam, maka adakah sesama, akan ada sesama. Situ kita nak tahu hubungan dia. Maksudnya simptom dia, bila kita demam, sesama kita, bersin kita tu banyak tak? So itu kita nak cari hubungan, ataupun memang dia tak ada relationship lah. Okay, there is an example. Is there any relationship between age and blood pressure, salary and working experience? Macam demam dengan simptom bersin, batuk and so on tu. Itu yang kita nak kaji lah, based on data. Kita collect data lah pada sampel tertentu. Okay, so kita ada berapa relationship? Kita ada 3 relationship, which is kita ada positive relationship, negative relationship and no relationship. Positive relationship ni maksudnya bila makin tinggi suhu kita, contohlah ni, maka makin kuat kita punya sesama. Macam tu. Kalau negative relationship, makin tinggi, makin banyak kita makan ubat, makin kurang demam kita. Itu maksud dia. Maksudnya dia negatif. Maksudnya dia reverse. Yang satu variable akan makin tinggi, yang satu variable lagi akan jadi makin rendah. Yang no relationship, maksudnya dia tak ada hubungan pun. Maksudnya dia tak ada tinggi rendah, kita tak boleh nak measure pun. So macam mana kita nak tengok? Kita boleh tengok berdasarkan plot, graf, ataupun kita akan belajar macam mana nak analisis lah, based on the data kita ada, sample data kita ada lah. So kat situ dia kata simple linear regression is a regression analysis used to describe linear relationship between one variable y variable and one x variable. So yang ni banyak soalan objektif lah. Dia banyak tricky sikit sebab dia banyak statement kat sini. Okay, ni macam mana 3 tools to display, describe and quantify linear relationship. Kita ada scatter plot, simple correlation coefficient, kita ada regression equation. Okay, describe linear. So kita ada scatter plot. Scatter plot ni maksudnya kita ada dua axis kat sini, which is kita ada independent variable dengan dependent variable, dan kita plot everything inside here based on data. For example here, okay, for example 5.1. So kita ada this data, which is kita ada mathematics score and physics score. Okay, so first macam mana kita nak draw? Kita kena buat x-axis dengan y-axis. Okay, which is, okay, untuk mathematics score kat bawah dekat x-axis, y-axis adalah physics score. So untuk mathematics score kita ada kat sini. Matematik 65, betul, 65. So kita letak 65, which is physics untuk first observation here adalah 60.
So 65 dia map dengan 60. And then kita tengok 72 72. Okay, 72 dekat sini. Okay, sini. Okay, 72. And then dia map dengan 70. Next is 70 kat sini. Okay. So bila kita baca belah sini, ni adalah 7. Second observation adalah 70. Kalau kita baca belah bawah, so dia adalah 72. And so on lah sampai 97. So 97 kat sini. So dia map dengan 93 kat sini, kat atas ni. Okay. So kat sini kita akan nampak adakah dia ada relationship. So dia nampak ada increasing. So kalau kita lukis kat sini, dia boleh pergi. So dia boleh pergi sini. Kalau kita ambil pembaris, kita draw dia. Maksudnya dia ada hubungan lah. Positive relationship. Which is semakin bagus matematik, semakin bagus juga result fizik dia. Dia macam tu lah. Okay. Okay, example 5.2. 5.2 dia nak kaji, nak investigate on age dengan net wealth. So adakah umur ni bergantung kepada, dia akan bagi efek tak dekat kekayaan kita. So dia ada 8 orang pada age yang berbeza dengan net worth yang berbeza, dengan kekayaan yang berbeza. So first of all kita sketch the data lah. Okay, net worth dengan age. So first data, kita tengok sini. First data kita 92 dengan 5.8. So 92. So first okay ni 92 kat sini, 92 which is refer kat sini. And then 5.8 kat sini. Lepas tu dia pun plot satu. 78 dengan 7. 78 dekat sini dengan 7 dekat sini. So dia ambil satu pembaris, plot jadi satu. And another observation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So since dia ada 8 orang yang dia kaji, maka 8 sahaja titik yang kita ada. Okay. So apa yang kita boleh dapat daripada pattern ni? Kita boleh draw something tak kat sini? Dia ada membentuk satu garis line tak? Tak nampak kan? Tadi macam dia dekat-dekat macam ni je. Maksudnya data kita dekat-dekat dengan garis line. So yang ni dia jauh. Ni jauh. Antara ni jauh. Dan ni pun jauh. So bila kita tengok dia jauh macam ni, Bermaksud dia kata pattern of the pair does not show obvious relationship between age and person. So bermaksud no confirm higher net worth. Maksudnya dia tak ada hubungan lah. Kita boleh conclude dia tak ada hubungan. Okay. And then kita boleh juga gunakan formula. Okay, untuk tahu relationship, kita boleh guna formula, which is pada formula ni dia panggil simple linear correlation coefficient. So correlation coefficient is a numerical measure compute to determine the strength and direction of linear shape between y variable and x variable. So ni kita punya formula, which is r is coefficient, xy is observation kita lah. Ni summation lah, macam biasa lah. Dia complicated lah, nampak kan? Okay.
Cuma kat sini penting, maybe biasa rasanya masuk test lah ni, dia akan uji lah kefahaman you all ni kat sini. Which is we get when we range the range untuk R ni hanya antara negatif 1 dengan 1. So dia kata kalau dia pergi ke negatif 1, okay, kalau dia pergi ke negatif 1, okay, kita ada negatif 1, 0, 1. Okay, kita ada 3 value ni. Okay, kalau dia kata kalau nilai R tu value tu 1, maksud dia menghala ke 1, maksud menghampiri 1. Maka a strong evidence that is positive linear relationship. Maksud dia adalah positive linear relationship. Okay. Kalau dia close to negative, bermaksud dia negative is strong evidence of negative linear relationship. Okay. Yang ni dia dah bagi tahu lah kat sini. Okay. Contoh dia kat bawah ni lah. Kat bawah ni. Okay, kita ada R kat sini berapa? 0.991. Meaning dia menghampiri 1. Menghampiri 1 bermaksud positive linear relationship between physics and mathematics score. Maksudnya makin tinggi result fizik dia, makin tinggi juga result matematik dia. Okey. Untuk yang kedua, dia ni 0.046. Contoh yang kedua 0.046. Dia menghampiri kosong. Bila menghampiri kosong bermaksud dia tiada relationship. Okey, dia no weak, very weak linear relationship, almost no relationship. So untuk kalau negatif tak ada sampel kat sini negatif. Bila value tu negatif, kita tengok kok ada. Tak ada example negatif. Tak ada. Tapi kalau dia negatif bermaksud contoh dia bila kita bila kita makan ubat, maka demam kita kurang. Dan dia punya garis lain berbezalah, terpantul ke belah kiri. Maksudnya makin tinggi, makin banyak kita makan ubat, makin kurang kita punya demam dan sesemua tu. Maksudnya makin sembuh lah. Alright. Ni dia akan jadi macam ni lah. Okay. Perfect negatif. Moderate negatif. So dia maksudnya macam ni lah. Maksudnya yang ni positif. Maksudnya makin tinggi makin banyak. Okay. Makin tinggi result matematik, makin tinggi fizik. Dan mungkin dia jadi negatif. Makin tinggi ubat, makin kurang demam dia. Dia macam tu. Dia negatif. Okay. Okay, ni dia kata apa? Properties of R. The closer R to value 0, the weaker the relationship. Maksudnya no relationship lah. Kita tak boleh nak identify. Is it dia positif atau negatif. Dia in between lah. Kan? So, kita tak boleh nak define dia punya relationship. R as no unit and the value R will be remain unchanged if S and Y value are interchanged. Faham tak maksud dia ni? R is no unit. Tak unit. Tak akan jadi satu. Then the value R will remain unchanged if X and Y value change. Maksudnya kita tukar value X and Y dan dia still sama. Maksudnya graf yang kita dapat sama. Bermaksud
R has no unit. Dia ada situasi di mana padahal kita dah tukar dah value yang X jadi Y, Y jadi X. So kita ubahlah, instead of contoh kita letak X kat bawah, jadi X kat atas, Y kat bawah, jadi Y kat, daripada yang atas kita letak kat bawah. So tapi the data remain unchanged walaupun kita dah interchange unit tu. So bermaksud kita boleh conclude that R has no unit. Maksud dia dia ada properties dia lah. Maksudnya perangai dia kan. And then the value of R is sensitive to an outlier. Maksudnya kalau ada outlier, dia sangat sensitif lah. Dia masuk sensitif maksudnya apa? Dia mudah berubah. Dia mudah berubah. Semua. Okay. Okay, ni example. Okay, daripada 5.1 tadi yang table matematik dengan fizik tadi. Okay. Untuk kalau ikutkan formula, dia nak XY, lepas tu X square minus, maksudnya kita nak X square, XY, Y, lepas tu yang tu biasa X square, summation of X square. And then summation of XI, summation of Y square. So that's why dekat sini, kita ada X square. Maksudnya nilai ni, X ni kita square setiap dia. Lepas tu kita kena total out semua. Dia macam ni lah, statistik. Banyak benda, dia banyak kerja sikit lah. Okay. So kita buat table ni supaya memudahkan sebenarnya. So Y square 3, dia ambil nilai Y square kan setiap ni. Bila square, and then kita sumkan kat tepi. Ni X dengan Y. So bila dah ada semua data ni, masukkan dalam formula S, X, Y. So kita dapat distinct. Okay. Summation, maksud dia nak total. So XY dia nak total 4849. Tolak 1/7. Kenapa 1/7? Sebab N, 1/N. N kita, observation kita ada 7 orang sahaja. And the summation of XY adalah 590. So kita dapatlah 890.428. Untuk XX, so sama juga, just masukkan formula sebab data semua dah ada. Just jangan salah masuk dan salah kira je. XYY. And then baru kita boleh dapatkan, kita masukkan dalam this equation secara mudahnya SXY, SXX, SXYY square root. Okay. So masukkan dalam value ni, and then kita dapat 0.991. So kita conclude that R value indicate a strong positive linear relationship between physics score and mathematics score. Okay, yang ni untuk 5.2, yang age dengan kekayaan tadi. Adakah umur tu akan mempengaruhi kekayaan dia? So dia ada data, dia ada data 8 juga. So sama je, cari benda sama, XY, X square, Y square, XY, and then total up. Alright, total up. So kita ada identify N equals to 8. So R, ini formula dia. So sebenarnya formula ni sama je dengan formula ni. Tapi kenapa kat sini dia buat kat sini macam ni, memudahkan. Okay. Yang ni tengok complicated sikit kan. So once dia complicated sikit, tinggilah untuk salah, untuk tekan ke letak ke salah, banyaklah careless. So nak elakkan careless tu, you kena training, buat exercise, buat tutorial and so on lah. Okay. Okay, formula dia sama je lah kan. Cuma mungkin you are confused kat sini. Okay, kat sini
Kenapa ada N kat sini? Kenapa ada N kat sini? Sebab dia nampak macam lain tapi sebenarnya benda sama. Okay, dia adalah benda sama. Tapi saya just nak inform je lah. Dia benda sama, just tak perlu you kira pun. Sebab dia dah kirakan. Okay, sebab dia ada N kat sini. Maksudnya dia bahagi sebab kat sini ada N ni, 1/N ni. So dia nak memudahkan juga yang ni. Maksudnya macam mana kita nak hilangkan N ni, kita darab 1. Okay, kita darab 1. Okay, kita darab 1. Okay, N ni, yang ni N, kita darab 1. N bahagi N. N bahagi N berapa? 10 bahagi 10. Dapat apa? Tak ada orang jawab. 10 bahagi 10. Dapat berapa? 1. 1. 5 bahagi 5. Dapat berapa? 1. 2 juta bahagi 2 juta. Dapat? 1. Jadi N bahagi N dapat 1. So maksud bila kita darab 1, dia benda ni tak berubah. Cuma nampak rupa je berubah. Okay? This we times N over N. Over N here. N over N here. N over N here. So what we'll have? We will have N okay, N we'll have N summation of xy minus 1 summation of xi summation of yi, and then divide by N summation of xi minus summation of xi square root, and summation with N summation of y square minus summation of y square. Okay, so you get this. This is similar formula. Okay, dapat benda yang sama, dapat R juga, which is kalau you all try balik buat macam ni pun sama je. Maksudnya ambil S ni, ikut formula atas, dia akan map benda yang sama. Okay, so dia akan dapat 0.046, which is no, macam tak, no relationship lah kan. Okay, so sama juga kat sini, kita ada hypothesis testing. Kita ada hypothesis testing pakai regression. So macam biasa dia akan ada 5 step. Pakai linear correlation, bukan regression, linear correlation, linear coefficient. Okay, so dia ada 5 step. First, hypothesis. Kita kena state the hypothesis and then obtain the critical value, which is kat sini kita panggil T table. Kalau tengok kat belakang kita ada T table. So macam biasa dia ada since this test is two-tail, so dia akan jadi two-tail sokmo. Dia akan jadi sentiasa test is a two-tail test. Dia tak akan ada left or right lah. Nanti you akan ada satu condition, dia hanya ada left tail saja. Okay, and then compute test statistic, which is test statistic tadi yang kita compute tadi adalah formula dia ni. R tadi yang kita duk kira susah-susah tadi. Lepas tu square root M minus 2 darab bahagi 1 bahagi R square. Okay. And then
kita test either dia masuk rejection area atau tak. Okey. Kita ada T test dengan yang T yang kita kira. A alpha bagi 2 N minus 2. Contoh 4.3 lebih besar daripada 3.3 kan? Maka kita reject. Kita ada satu lagi T test. Yang ni adalah lebih kecil daripada negatif T alpha over 2 N minus 2. So bermaksud kat sini contohlah 4.3 lebih kecil atau salah negatif 3.3. Contoh 3.3. Adakah T test 4.3 ni lebih kecil ni? Tak kan? So kita letak lebih kecil negatif 4 lah, negatif 4. Okay, kita ada negatif 3.3 kat sini. So yang mana yang lebih kecil? Yang sebelah sini lah. Apa-apa yang sebelah sini. Yang mana yang lebih besar? Kita ada 4.3. So apa-apa yang lebih besar kat sini boleh. Apa-apa nilai buat decision. Okay, apa lagi? Kita try tengok soalan dia. Okay, first step 1. Okay, tak ada masalah. Step 2 adalah cari critical point untuk kita reference. So dia suruh ambil 0.05 and 7 and degree of freedom kita 7/2. Okay, kenapa tolak 2? Sebab kita ada 2 variable tadi. And then the critical value obtained from the T distribution table is plus minus 2.5706. Okay, step 2 kita ada alpha 0.05. So and then degree of freedom V kita adalah 7/2 which is 5. So alpha ni kita kena bahagi 2. Alpha bahagi 2 sama dengan 0.025. So T yang kita cari critical point kita 0.025 dengan 5. So berapa dia punya ni? Plus minus. So kita pergi table kat belakang. Oh ni T. Okay, saya salah table. Saya pergi ambil chi-square tadi. Okay. 0.025 4 2.7 5 sorry 5 2.5706. Okay, betul. So dia ada plus minus lah sebab kita dah bahagi 2 kan dia. Okay, ada plus minus. So kat sini dia ada 2.576. Okay. Okay, step 3. Okay, step 3. Okay, step 3. Using solution 5.3. T test. Okay, kita nak cari T test. Berapa dia punya test berdasarkan data yang kita ada. So, T equals to R. Kan? R square root N minus 2 divide by 1 minus R square. Okay, divide by R minus R square. Jadi apa ni? Okay, what is R? R is SXY bahagi square root SXXYY. Okay. And then darab dengan benda sama, negative 2 over 1 minus R square.
So sebenarnya solution dia panjang lagi lah kat sini kan. So tapi sebab solution 5.3 tadi kita dah settle out. So that's why kita terus dapat dia punya value 0.9991 and then just square root, kita just darab. Ni ada bracket lah. 7 tolak 2 bahagi 1 tolak 0.991 square. So sama dengan 16.55. So apa lagi kan? Compare lah. So rejection area kita berada di mana? 2 2.5706. So kita ada 16. Ini rejection area kita. So kita ada value 16. 16 ni dekat sini. 16.55. So dia dalam rejection area. So we reject H null hypothesis since t-test 16.55 lebih besar daripada 2.576. And then kita buat conclusion macam-macam. There is sufficient evidence to conclude that there are a significant linear correlation between physics score and mathematics score at 5% significant level. Okay. So sama juga untuk 5.6. Okay, 5.6. Buat hypothesis. After the critical value. So kenapa yang ni berbeza? Kenapa value critical point dia berbeza kat sini? Sebab yang sebelum ni. Yang ni kita dapat 2.576. So kenapa yang ni berbeza? Cuba jawab. Kenapa T value kat sini adalah 2.4469? Dekat yang sebelum ni adalah 2.576. Kenapa berbeza? Itu soalan saya. Ada orang boleh jawab? Kenapa? Okay, sebab N kat sini adalah 8. Betul. So dia berbeza lah. Kan kat table tadi berbeza kalau dia dah 8 kan. So dia dah 8, 0.25. 8 tolak 2. 8 tolak 2 6. 2.4469. Okay. And then sama juga macam tadi. Dia gunakan R. Nampak macam simple tapi sebenarnya dia ada calculation sebelum ni. Okay. So dia dapat 0.117 which is 0.117 so dia beza kat sini. So kita ada 2.4469. So dia dapat test kita 0. belah sini 0.113. So we fail to reject. Okay, we fail to reject. So dia ada satu lagi sebelah sini sebenarnya, negatif 2.4469. So negatif 2.5706. Sebab dia total kan. So dia ada dua ni lah. So make sure dia in between ni je, dalam ni, tak keluar daripada area kita lah. So there is insufficient evidence to conclude that there is a significant linear coefficient between network and age at 5% significant level. Okay. So you boleh try kat sini. Siapa bagus lah, ada sebab ada yang usaha buat guna Microsoft Excel. Saya rasa guna Excel lagi senang kan. Siapa yang regression analysis kita discuss on macam mana nak dapatkan line relation dia ni yang paling bagus. Macam mana kita nak tentukan? So dia ada beberapa kaedah untuk kita tentukan macam mana nak dapatkan the best line yang
kita boleh draw. Dia panggil the best fit line. Okay, kita gunakan least square regression line method. Apa least square regression line method ni? So dia untuk determine the best line, the best fit line. So best fit line adalah vertical distance, vertical ni ketegakan, garis tegak, and deviation between observation value and the straight line is at a paling minimum, the minimum point. Maksudnya dia paling minimum lah. That is the best di antara semua ni, semua kita consider semua point. So jarak dia ni adalah ditentukan boleh ditentukan dengan deviation, standard deviation. Ingat tak, standard deviation adalah kita nak tentukan the value of the distance in between 2 point tu. So kita banyak gunakan yang ni lah. So yang paling minimum sekali antara semua point akan jadi the best fit point. Okay, so the set of order pair that linear correlated, we want to find equation of the line that best describe relation between the two variable. This process called regression analysis. Okay, regression analysis. Setiap perkataan dia bagi ni, kalau boleh you extract out lah, sebab yang belakang ni dia banyak sangat soalan objektif yang boleh tricky lah. You kena understand benda tu, and then ayat soalan dia tu pun macam pening-pening sikit. So dia tak direct macam sebelum ni lah, macam just satu soalan and you boleh jawab and so on, buat kiraan apa semua. Dia banyak main benda ni lah, benda-benda ni, statement dia ni. Okay, cuma idea kat sini adalah nak cari the best line, the minimum error yang kita boleh reduce. So kat sini dia kata dia ada two model lah, ada dua model untuk buat regression analysis, which is pakai deterministic model, which is dia pakai linear equation y equals to 2 plus 7x, and then kita ada probability model, which is deterministic term and error plus error. So ada dua jenis. Simple linear regression model is an example of probabilistic model. Maksudnya simple linear regression kat sini dia pakai this model. A probabilistic model is a model with deterministic component and random error component add up to the model with the describe population linear regression and sample linear regression. Okay, population and sample linear regression. Kita ada population yang original data, and then kita ada sample yang kita nak buat test. So ni notation dia, untuk y intercept b not, beta not, beta hat not untuk sample, beta 1, beta hat 1 untuk sample. So untuk regression equation kita ada beta not plus beta 1x, and then y hat equals to this. Okay, you kena identify hat dengan bar tu berbeza. Okay, okay, simbol y hat is used to distinguish, untuk mengenal pasti from y. Y hat is the estimate and predicted value, while y is the observation value for a given value of x. Okay, regression equation is a equation that describe relationship between y variable and regression line in the graph. Regression equation ni regression equation, which is kita tengah bincangkan model ni, y equals to 2 plus 7x. Okay, beta hat
not dengan beta hat 1, estimate population intercept, maksudnya estimation daripada sampel lah kan, kita estimate lah maksudnya daripada sampel kan. And the estimation based on the method of least square. The term least square regression line refer to the best fit line in the optimum based on the fit on the model method of least square in the next section. Okay, so what is least square? Macam mana pengiraan dia? Macam mana formula dia, bentuk dia? Okay, so least square method, kita ada y(x) sebagai variable kita ada estimation error ataupun dia kita panggil residual. Kalau dia panggil residual adalah estimation error lah, lebihan, residu yang lebihan. Okay, baki dia, error dia. Okay, so summation of epsilon I hat, and then it is equal to summation of difference between yi dengan y hat lah, yi hat, so which is equals to 0. Okay, so this is the error yang kita cari berdasarkan this lah. Ni estimation y, ni estimation, ni yang sebenar, maksudnya y minus yang ni dapat kita total out lah. Yang kita cari semua line yang paling the best line, which is yang almost goes to 0 lah kan, yang lebih kecil, supaya dia line tu lebih, maksudnya dekat-dekat dengan benda lah ni semua. So line ni sebenarnya apa maksud line? Line is straight line. What is straight line? Straight is content of at least 2 point. Bila kita ada 2 point, okay, bila kita ada line, straight line, macam mana nak buat straight line? Kita kena ada 2 point, dapat straight line. At least 2 point dapat straight line. Dia straight line, cuma dia so kalau dia ada banyak point lagi bagus. Dia lagi straight, maksudnya setiap point dalam ni adalah point dia, point. So sebenarnya line ni sebenarnya mewakili point sampailah kat sini. So every point dengan yang estimate point ni kita boleh kira lah. Okay, so boleh kira. So dia kira pakai this method lah, pakai this formula. Okay, kita tengok formula dia. Okay, the estimation predicted value given by x. So ni adalah predicted value. Ada banyak value kat sini kita predict, which is dia equals to a linear line, satu line je. So we shall obtain beta hat and beta not hat dengan beta 1 hat. The estimation of yang asal lah B ni, so that the sum of square ataupun SS of residual is minimum, yang paling minimum, yang paling dekat lah dengan yang kita estimate ni. Therefore kita boleh gunakan kita cari different, kita squarekan dia, and then baru kita total up. Kita macam buat standard deviation lah kan. Standard deviation, kita cari beza dia, squarekan dia. Okay, which is y hat I ni sama dengan this point, this line. So untuk beta 1 hat coefficient kita S sama dengan SY dengan SSX, and then beta not hat kita boleh guna this line equation. Okay, properties dia ada properties dia. Property dia apa? Perangai dia. Perangai dia ni biasa menggambarkan siapalah dia kan. So epsilon hat sama dengan this thing, which is equals to 0. Assumption kita lah kan.
And then bila square is as a possible minimum, paling minimum. Yang paling minimum, sebab bila kenapa kita nak square, kita tak nak nilai negatif tu. And then kita boleh ambil yang paling minimum, beza dia itulah yang paling the best fit line yang kita sebenarnya dapat. And then the regression line always pass through the point x bar. Ni line pula x bar, y bar, which is x bar is a sample mean of the x variable, and then y bar is a sample mean of y variable. So bar ni maksudnya sample mean, sample bar. Dia melibatkan sample lah, dia tak melibatkan population. Dia maksudnya estimation kita lah. Okay, unbiased estimate, and then regression beta beta apa ni, beta 1 hat, beta 1 hat oh, saya boleh naikkan lah. Tak boleh. Okay, beta 1 hat is average change y variable for one unit change in x variable. It is a slope of the regression line. Slope maksudnya kecurunan, cerun dia. Tu je nak bagi tahu kan. Okay. And then untuk residue, properties of residue kita ada 4 juga. Normal distribution for each y variable, the expected mean of residue is equals to 0, and then variance equals this thing, and hence we have this distribution with I equals to n. Okay, so macam mana kita nak interpret, macam mana kita nak kira dia punya slope of least square regression line? Okay, ni contoh kita. Find the regression equation data in 5.1. 5.1 tu yang matematik dengan fizik punya result. Okay, yang matematik punya fizik punya result. Okay, so you tengok buku. Okay, page 167. So sebelum ni dia bagi formula kan, B beta 1 hat equals to S XY over S XX. So kita dapatlah 0.994. So what is beta 1 hat tadi? Properties dia tadi kata apa? Dia adalah slope. Okay, dia adalah slope. Slope ni apa? M lah. M. Okay, so dia adalah so kita ada apa tadi? Y hat. Y hat equals to beta not gamma plus beta hat gamma plus beta 1 gamma xi. Okay, sorry, xi. Okay, so yang ni adalah M. Kalau equation biasa y equals to mx plus c, kita belajar dulu. So M ni adalah kecurunan. Okay, kecurunan. So kecurunan yang kita dapat in this case adalah beta 1 hat equals to 0.994. Okay, so S bar adalah summation of S bar. Apa maksud S bar? S bar adalah mean. S bar adalah mean. So mean kita total out semua. Kita nak cari purata. Bahagilah semua observation. So purata, nak cari purata. So kita dapat 84.286.
Y min. Y min maksudnya Y purata. Purata untuk Y bar. Okey, purata untuk Y bar adalah 569 bahagi 7 sama dengan 81.286. So sekarang ni adalah nilai X, ni adalah nilai Y. So bila kita dah ada dua nilai, okay, kita ada dua nilai. Kita ada yang ni purata yang ni dengan purata yang ni. Yang ni kita pun dah ada. Boleh tak kita cari this value? Okey, boleh tak kita cari this value? Boleh lah. So this value B, yang ni bawa ke sini. Okey, yang ni semua bawa ke sebelah kiri sini. So B not bar equals to yi bar minus b beta 1 hat x estimate. Okay, so dia adalah y, ataupun kita boleh buat yi ni samalah. Okay, so y bar kita adalah 81.286 tolak 8. Okay, B kita 0.994 darab 84.286. Okay, so apa yang kita dapat adalah negatif 2.94. So kita dapatkan general formula. General formula kita masukkan balik kat sini, which is kita tinggalkan dia dalam bentuk y hat bar. Therefore y hat bar equals to negative 2.994 tambah slope dia apa? Slope dia 0.994 x. Kita generalkan dia. Okay, so sebab kita nak apa tadi? Kita nak formula ni tadi. Ni formula ni. Y equals to B naught plus apa ni? B naught bar B naught 1 x. Kita nak general formula ni. Kita nak create benda tu. So dapatlah kat sini. Okay, so macam mana kita nak sketch? Okay, ni dia ajarlah macam mana nak sketch. Ingat tak nak sketch graph? Tak ingat dah. Okay, masukkan data lah. Masukkan data. Sebab ni adalah estimation kita. Sekarang dia bukan exact value. So apa yang kita boleh buat adalah, okay, kita dah ada general formula. Kita ada general formula. Okay, kita ada general formula y hat equals to negative 2.94 plus 0.994 x square. X square pula. X bar. X hat. Macam mana saya nak terang supaya lebih mudah. Ni ambillah nilai-nilai apa yang ini ni. Okay, nilai apa? Kita nak nilai, okay, when x berapa, y berapa. Y akan jadi apa? You kena ada berapa point supaya you boleh, paling kurang you kena ada 2 point. Paling kurang you ada 2 point. Sebab bila you ada 2 point, you boleh ambil 2 point, ambil pembaris, you map kan. Okay, so yang ni
Kita ambil 2 point, ikutlah nak ambil apa kan. Ikutlah nak ambil apa, kita tengok dia punya graf asal lah kan, graf asal. Sebab sekarang kita nak buat line dekat graf tu. So graf asal kita, dia ambil 5.1 5.3, solution of 5.3. 5.3 graf dia, mana graf dia? Lepas sini tak ada graf Mana graf dia yang asal? 5.3. Dia kata 5.3, which is 5.3 adalah refer kepada solution 5.1. So graf dia adalah 5.1 ni. Ni graf asal dia. Okay, ni graf asal dia 5.1. Ni graf asal dia. So sekarang kita nak draw the baseline. Okay. Okay, nak draw the baseline. Kita paling kurang kena ada dua titik lah supaya kita boleh menyambungkan dia. Okay, so kita nak ambil berapa? Mungkin kita boleh ambil 70 ataupun 75. Okay, ambil 70. Okay, X mungkin kita boleh ambil X sama dengan 70. Okay, X sama dengan 70. Okay, X sama dengan 70. X sama dengan 70. So, Y berapa? Y berapa? So, X 70, Y berapa? X 70, Y berapa? Masukkan dalam formula ni. So, Y sama dengan negatif 2.99 tambah 0.994 dah 70. So you dapat 67.09. Okay. So ni point awak 67.09. Okay, kita snap balik sekali lagi. Okay, kita ada satu lagi. X apa kita nak pilih? Boleh tak kita nak pilih 90? Kita ambil 90. Boleh lah. So kalau kita ambil 90, Y kita berapa? So negatif 2.99 tambah 0.994 darab 90. Okay, 0.994 darab 90. Okay, tolak 2.99, 86.47. So satu lagi adalah 90, 86.47. Kalau kita ada satu lagi value macam kita sini, dia ambil 94, which is 94 dekat buku tu, dekat page 107. So dia dapat 90. Okey, ni okeylah, lagi bagus. Tak apalah, kita boleh guna mana-mana, asalkan 2 point lah paling kurang. 2 point je. Okey. Saya ambil yang ni lah. Yang ni. Sebab yang ni 4 dia jadi setengah. Okey. Ambil 90. Okey. So 70. Okey, kita tengok kat graf. 70 67 dekat lebih kurang kat sini. Okey. And then 94 and 90. So ambil pembaris, buat line. Dia macam tu. Ini adalah the best fit line yang kita boleh dapat. Okay. So bila dia dapatkan tu, okay, dia dapat, so dia dah the best fit point lah kita dapat. Okay.
So the slope of regression 0.994 for a unit increase in mathematics score on the average, the physics score increased by 0.994 unit. Okay? Boleh? Saya rasa tu je lah kat sini. Yang lain tak ada lah. Ada soalan tak rasa? Ada soalan tak? Tak ada, Madam. Faham kan? Okey, cuba you boleh buat juga untuk 5.2 tu. You sketch. Okey. Kat sini dia tak sketch. Okey, apa lagi tadi? Okay, another properties of R as no unit. And the value of R remain unchanged if x, y is no unit, meaning 0 lah. R kita 0. Bila R kita 0, apa maksud dia? Dia kata apa, yang ni adalah slope kita, apa, kecurunan kita 0.994. So apa maksud bila dia kata properties of R tadi, coefficient tadi, there has no unit, the value of R remain unchanged. Ini bermaksud R equals to 0. R equals to 0, slope dia mencuram ke mana? Makin curam ke macam mana? Dia akan jadi macam mana M0 ni? Dia jadi macam mana? Dia akan jadi satu line je, constant, which is dia tak ada slope, dia tak curam, ke kiri, dia tak curam ke kanan, dia satu line konsisten macam ni. Okey, itu maksud dia. Okey, alright, next sikit lagi. Okay, assessing least square regression line, variation around least square regression line. Assessing, kita nak assess dia, nak ni lagi lah, memurnikan lagi. Okay, apa dia cakap ni? Okay, recall that in simple linear regression, a single y variable is considered to be function of a single x variable, and the relationship between the variable is defined by a straight line. Relationship tadi define sebagai straight line. Yang tadilah yang kita lukis tadi. The concept of least square regression line is used to further explore how variation in x variable explain the variation in the y variable. Okay. Okay. Okay, dia bagi example kat sini. You bacalah sendiri. So regression analysis involve measuring the amount of variation not considered by the regression equation, and this variation is known as unexplained variation. Okay, tak boleh dah ni dah. Okay, so kita ada dependent variable, independent variable. So dependent variable, for example, variable that we want to explain or predict. X variable adalah variable you use to explain the predict. Kita gunakan untuk predict. Itu beza dia. So kita ada independent, dependent. Independent dia tak bergantung lah. Okay, so kita ada total deviation kat sini, ya, antara titik ni dengan titik ni. And then kita ada this data. So kita kena identify lah explain deviation, explain deviation. Maksudnya antara ni dengan ni kita boleh explain, antara ni yang ni kita tak boleh nak explain. Okay, apa maksud dia? Yang ni maksudnya dia kita biarkan macam tu je. Maksudnya kita just consider ni. Okay, so total deviation is a vertical distance between observation. Okay, dia adalah vertical. Okay, dia menegak.
Unexplained deviation is vertical distance between the observed value y and predicted value y hat. Okay. Explained deviation is a vertical distance between predicted. Explained deviation adalah vertical distance between predicted. Between lah predicted dengan yang betul. Okay, thus the order pair a sum of square SS of total variation is given by this. So kita ada this formula, y tolak yang y estimation kita tolak yang mean kita, square kan. Yang ni pun sama, ni y hat and so on. Okay, so kita ada explain and not explain. So okay, coefficient of determination R square. This is R lah kan. E exponential tadi error kan, error R. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita gunakan R square, ni formula dia. Formula dia which is y hat minus y bar, mean bar square SSR over SST. This is properties dia lah. Ni banyak lah, boleh dimanipulate sebagai satu soalan. You bacalah nanti. Okay, relationship between coefficient of determination, correction and coefficient. So we can interpret R square. So what can we have here? Okay, for example here, we compute the interpretation, the coefficient of determination for data example 5.1. So the solution is, first we find the exact value of y square, which is we get 901.43. we can get from SYY, the similar formula actually. 5.3 example here, this 901.43. Alright, so but how to get estimation? How to get estimation? Y hat minus y mean y square. So how to get this? Okay, previous we get this estimation, right? So what should we do? We need to get the data. Since we get this, so to find y1 is we need to put everything x here in this equation. We get this, we get this, we get this. Put 90 here, we get this and this and this. And then we know that the mean is 81.286. So what should we do? This value, okay, for example 59.134 mesti kena tolak dengan 81.286. Okay, and then we square everything inside here. We need to put the same thing, just minus and square, and then we sum all together. So this process we just use Excel. Actually you can explore from YouTube how to use Excel, okay, to find out this value. Right, then so that's why we will get 884.72. So R square is this, by using this thing, is 0.981. So we can conclude that it is explained by variation and mathematics score. So it's similar actually. By using solution 5.3, once we get R, we just square the R and then we get 0.982. Right? Okay. Residual analysis, kita ada analysis perform to examine whether the regression model is appropriate for the data set. Adakah dia bagus, sesuai data set tu.
What is residual? Residual is observation value tolak prediction value. Prediction value. Y minus Y hat. Why residual analysis important? Why? Because it detect problem in regression analysis and show us how important variation in Y is not explained by regression model. Okay? And dia tak boleh explain dekat regression model. Okay, how do you know that there are a problem in the regression analysis? Residual plot can be used to detect the problem. What is the residual plot? Why we plot the residual? Okay, a residual plot is a plot for the residual against the value of X variable or predicted value. Okay, predicted value. And then the point in the plot are pair value, this value, and the residual plot is used to assess how well the least squares regression line fit in the data set. In analysis, okay, this investigation, the way to investigate the adequacy of the fit of regression model to check the underlying assumption. If the regression model assumption hold, the residual should be scattered around the horizontal line at the 0 as a figure, this figure lah. Okay, this figure kata apa? Show that residual are randomly dispersed, berterabur about the mean residual of 0. So mean dia 0. Macam tadilah saya kata R dia itu kosong. Bila R itu kosong, dia akan jadi constant, a line yang tak ada kecerunan. No apparent trend toward either smaller or larger residual error. The estimate sample linear regression model construct to appropriate for the data, and the regression model equation can be used for prediction. So ni tak ada lah, maksudnya ni dipanggil constant spread. Okay, ni in equal variance, spreading increase, maksudnya variance dia punya ni berbeza lah. Okay, to interpret a residual plot, you need to determine pattern of residual. For example, there are a pattern of a spread in the residual. Residual apa tadi? Error tadi kan? Error tu. A value of X increasing, residual plot should not have a obvious pattern. No random pattern in the sign of a regression model assumption not satisfied by the data set. Systematic error. So kita nampak dia mencerun ke atas seperti linear lah. Increasing, the value of X increasing and the residual increasing and become more dispersed, and this mean that regression value is not suitable to making a prediction. This mean that the regression model is not suitable for the making prediction. Kalau bentuk macam ni dia tak sesuai untuk buat prediction lah. Kalau error macam ni, a random residual pattern show the curve linear relationship between the X value and residual, and the regression model is not suitable for making prediction juga ni, tak sesuai. So okay, kalau kita dapat error berterabur macam ni, bila kita cari dia punya standard deviation dia okay. So yang ni paling bagus lah, to appropriate the data and the regression or the equation can be used to the prediction. Maksudnya kita nak data macam ni, maksudnya error yang berlaku adalah begini. Kita yang ni kalau macam ni kita dapat tak sesuai, kalau macam ni kita dapat tak sesuai. Okay, the regression model must explain everything that is possible with the model predictor, so that the only random error is left over. If there is non-random pattern in the residue, that means that the predicted X variable is missing something, and the residual plot is helpful for checking requirement necessary for the making inference about regression analysis. For example, making inference about population slope.